السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Exercice 16. Alpha est la mesure d'un angle aigu, sachant que cosinus de alpha égale 3 sur 4. Calculer sinus de alpha. Alors l'autre question, bien l'autre exercice, x est la mesure toujours d'un angle aigu, sachant que sinus de alpha égale racine carrée de 2 sur 4. Calculer le cosinus de x. Alors, بالنسبة le premier exercice, عطيني cosinus de alpha. On veut calculer sinus de alpha. Le deuxième exercice, عطيني sinus de alpha et on veut calculer cosinus de alpha. Donc, on a pour le cosinus ou sinus, pardon, on a sinus ou tangente, on a pour le cosinus ou tangente. Pour bien apprendre ça. Alors, شنو هي la relation باش نحسب sinus ou cosinus. Donc, هنا عندي cosinus. شنو هي العلاقة اللي كتجمع ليا ما بين sinus و cosinus هي هذه. Donc, on a cosinus, pardon, sinus au carré de x vient de alpha plus cosinus au carré de alpha égale à 3, pardon, égale à 1. Donc العلاقة اللي كتجمع ليا ما بين السينوس والكوسينوس هي هذه. كيكون عندي السينوس أس 2 زائد كوسينوس أس 2 كيساوي لنا 1. دونك انطلاقا من هذه العلاقة غنقدر نخرج إلا كانوا عاطيني السينوس نقدر نخرج الكوسينوس، إلا كانوا عاطيني الكوسينوس نقدر نخرج السينوس. دونك هنا عاطيني الكوسينوس، دونك شنو غندير؟ دونك غنعوض الكوسينوس. الو ممكن نخدم هاد العلاقة هكا ولا نقدر نحفظها بهذا الشكل، أن سينوس كيساوي لنا جذر مربع 1 ناقص كوسينوس أس 2 ديال ألفا. ملي جاتنا هادي دونك غنرجع هذا لوطخ كوتي باش نحيد هذا لو كاري ندير لا راسين كاري. دونك غتعطينا سين ديال الفا كتساوي لنا 1 جذر مربع 1 ناقص كوسينوس او كاري دو الفا، ولا بطبيعه الحال نفس الشيء كوسينوس دو الفا كيساوي لنا راسين كاري دو 1 موان سينوس او كاري دو الفا. دونك هاد العلاقات بثلاثه راهم بحال بحال. سينون دونك لا بلو habituelle c'est la relation la plus utilisée, c'est sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha égale 1. دونك غنبداو نعوض cosinus de alpha بما ان عطاوني هو 3 على 4. دونك sinus au carré de alpha plus donc 3 sur 4 le tout au carré égale à 1. Donc on va calculer ça. Donc c'est sinus au carré de alpha plus شنو هي 3 sur 4 le tout au carré هي 9 sur 16 égale à 1. C'est-à-dire que sinus au carré de alpha égale à 1. Donc on dit plus, on va de l'autre côté, donc on aura 1 moins 9 sur 16. On va calculer ça, c'est-à-dire on va les réduire au même dénominateur, ça sur 1. Donc on va multiplier ici par 16 et ici par 16. Donc on a 16 ونضرب هنا في 16. Donc كتعطيني 16 ناقص 9 هي شحال؟ دونك قلنا 16 ناقص 9 هي 7 على 16. دونك لقيت دابا سينوس او كاري كيساوي لنا 7 sur 16. C'est-à-dire que sinus de alpha égale à racine carrée de 7 sur 16 اللي هي racine carrée de 7 sur racine carrée de 16 اللي هي بطبيعة الحال racine carrée de 7 sur 4. Alors ça c'est sinus de alpha. بطبيعة الحال نقدر نحسب tangente alpha. شنو هو سينوس د الفا سور كوسينوس د الفا ايغال سينوس د الفا ديجا حسبناه اللي هي جذر مربع 7 على جذر مربع 7 على 4 الكل على شنو هو كوسينوس ديجا عطينا هو 3 على 4. دونك سي racine carrée de 7 sur 4 fois 4 sur 3. On va simplifier par 4, il reste racine carrée de 7 sur 3. شنو درت هنايا؟ عندي خارج عددين. شنو كندير؟ كنشد العدد الاول ها هو غنضربو في مقلوب العدد الثاني. دونك هنا racine carrée de 7. Alors ça c'est tangente. Alors pour l'autre exercice بنفس الطريقه العلاقه اللي عندي هي هذه. دونك on utilise cette relation c'est sinus au carré de alpha plus
cosinus au carré de alpha égale à 1. C'est-à-dire que cosinus au carré de alpha, بما أن هنا عطينا السينس، السؤال هو calculer cosinus de alpha. Donc égal à 1 moins sinus au carré de alpha. وشنا هي هذه؟ donc هي 1 moins شنا هي sinus au carré de alpha؟ sinus au carré de alpha هي هذه، c'est racine carré de 2 sur 4 le tout au carré. Donc ça égale à 1 moins, donc شنا هي racine carré de 2 sur 4 le tout au carré هي 2 sur 16. On peut simplifier ça. donc هذه على 1، donc غنضرب هنا في 16 وهنا نضرب في 16. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 16 ناقص 2 هي 14 على 16. دابا لقيت cosinus au carré de alpha égale racine 14 sur 16. C'est-à-dire que cosinus de alpha, égale racine carrée de 14 sur 16. Il y a racine carrée de 14 sur racine carrée de 4. Il y a bien sûr racine carrée de 14 sur 2. Alors, pour la tangente de alpha, il y a sinus de alpha sur cosinus de alpha égal شنو هو sinus de alpha؟ ديجا عطينا هو جذر مربع 2 على 4 الكل على شنو هو كوسينوس؟ لقيناه هو جذر مربع 14 على 2. دونك شنو كتساوي؟ جذر مربع 2 على 4 fois 2 sur racine carrée de 14, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire que tangente alpha égale à combien? Donc on va simplifier ici par 2 et ici par racine carrée de 2. Pourquoi? حيت هاد 4 هي 2 fois 2. وشنا هي racine carrée de 14? C'est racine carrée de 7 fois racine carrée de 2. Donc on va simplifier ici, on a dit que on va simplifier ici par 2, ici par racine carrée de 2. شنو غيبقى ليا؟ الفوق ما غيبقى والو، يعني غيبقى 1 sur لتحت شنو غيبقى؟ تبقى ليا 2 fois racine carrée de 7. Donc 2 racine carrée de 7. Alors pour éliminer la racine carrée باش نحذفوا هذا الجذر المربع من المقام غنضرب هنايا في racine carrée de 7, ici racine carrée de 7. On aura quoi? C'est racine carrée de 7 sur 2 fois 7, c'est 14. Donc on a 2 fois racine carrée de 7 au carré. Racine carrée de 7 au carré, il y a 7 fois 2, il y a 14. Alors ça, pour les deux exercices, on passe aux autres exercices.